नमस्कार। चालंतु एमिति एक अदृश्य शक्ति विषय कथा हेबा जहाँकि पूरा ब्रह्मांड को चलाउछि। एमिति एक शक्ति जहाँ ग्रहमानंकु तांको कक्षपथरे बांधी रखुछि आउ तारामंडल को भी एकाठी करी रखुछि। हाँ, एहा हेउछि महाकर्षण बल। आउ आजि आमे एहारी भितरकु जिबा आउ ता रहस्य को बुझिबाकु चेष्टा करिबा। अच्छा, केबे भाबिछंती गोटे सेओ गछरु छिड़िले सीधा तळकु ही काहींकी आसे, किंतु आकाशरे सेई जो एत्ते बड़ चंद्र से काहींकी पृथ्वी उपरे खसी पड़ेनी? एइटा गोटे बहुत बड़ प्रश्न जहा शह शह वर्ष धरी समस्तंकु चिंतारे पकेइथिला। तेबे चलंतु आज एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा। तेबे एही रहस्यर समाधान पाई आमे कोण कोण देखिबा चालंतु नजर पकेइबा। आमे आरंभ करिबा सेओ आउ चंद्रर सेई कहानीरु, तापरे जिबा सीधा न्यूटन को महाकर्षण नियमकु, आउ तापरे मुक्तपतन, वस्तुत्व बनाम ओजन, आउ शेषरे पाणीरे जिनस केमती भासे बा बुडे से विषय जानिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। आमे जिबा सीधा सेई मुहूर्तकु जेउठी गोटे साधारण सेओ खसिबा गोटे असाधारण आविष्कारर कारण पालटी गला आउ विज्ञानकु सबुदिन पई बदळै देला। कहानीटा तो समस्ते जानती। कुहा जाए सर आइजाक न्यूटन गोटे सेओ गछ तळे बसिथिले आउ गोटे सेओ तळकु खसिला। बस सेइथि तांको मुंडरे गोटे जबरदस्त आइडिया आसिला। से भाबिले जो शक्तिटा सेओकु तळकु टाणुछि सेई समान शक्ति ही हुए तो चंद्रकु पृथ्वी चारिपटे घुरौछि। देखिबाकु गले केते सरल कथा, किंतु एहार प्रभाव थिला बहुत गभीर। एइटाकु बुझिबा पई गोटे सहज उदाहरण नेबा। भाभंतु आमे गोटे दौड़ीरे पत्थर बांधी ताकु घुराउछु। जेतेबेले जाए दौड़ीटा टाणी हेई रहिछि, पत्थरटा गोल गोल घुरुथिबो। ठीक सेमती पृथ्वीर महाकर्षण सेई दौड़ी भଳି काम करे। एहा चंद्र ओ सबुबेले निज केंद्र आड़कु टाणी रखिथाए। एही जो टाणीबा बळ ताकु ही कुहा जाए केंद्राभिसारी बळ। जदि एही बळ हठात गायब होई जानता, तेबे चंद्र सीधा महाकाश भितरकु छिटकी जाई कोठी हजी जानता। अच्छा, जदि गोटिए बळ सेओ आउ चंद्रर दुहिंग उपरे काम करुछि, तेबे निश्चय ता पछरे गोटे नियम थिबो ना। बस एबे आमे से न्यूटन को महान नियम विषय जानिबा, जिए एही बळकु गणित भाषारे बुझाई देइथिले। आउ न्यूटनकर प्रकृत कमाल एइठी थिला। से कहिले एही नियम खाली पृथ्वी पाई नुहे, एहा सार्वजनीन, माने ब्रह्मांडर प्रत्येक जिनस अन्य प्रत्येक जिनसकु टाणुछि। एहार अर्थ कोन जानती? एहार अर्थ पाखरे थिबा चा कप आउ आम भितरे भी गोटे आकर्षण बळ अछि। हाँ, एहा एते कम जे आमे अनुभव करि पारुने, किंतु एहा अछि। एही नियम ही ब्रह्मांडर प्रतिटी कणिकाकु परस्पर सह बांधी रखिछि। तो एही सूत्रकु देखि डरिबार किछि नाही। एहा पछरे दुईटा सीधा कथा अछि। प्रथम कथा, जिनिस जेते भारी बा बड़ हेबो तार टाणीबा शक्ति सेते अधिक हेबो। सरल कथा। आउ द्वितीय कथा जहाँकि बहुत गुरुत्वपूर्ण, दूरता। दूरता जेतिकी बढ़िबो आकर्षण बळ सेतिकी कमिबो। किंतु खाली कमिबोनी, बहुत जोर रे कमिबो। माने जदि दूरता 2 गुण हेगला, तेबे बळटा 4 गुण कमिजिबो। एथिपाई तो दूररे थिबा तारामानंकर आकर्षण आम उपरे किछि खास प्रभाव पकाइनी। आउ ए जो संख्या जी देखुछंती, एइटा हेउछि सेई सूत्रर गुप्त चाबी। देखंतो तो थारे ए संख्याटा केते छोटो। एहार मूल्य एते एते कम जे सेथिपाई महाकर्षण को प्रकृतिर सबुठारु दुर्बल बळ बोली कुहा जाए। किंतु जेतेबेले पृथ्वी बा सूर्य भरी विराट वस्तुर कथा आसे, सेतेबेले एई छोटिया संख्यार प्रभाव ही पूरा ब्रह्मांड को चलाए। ब्रह्मांडर एते बड़ बड़ कथा तो हेगला, किंतु आम दैनंदिन जीवन रे एहार प्रभाव कोन? चालंतु एबे एही बड़ नियमकु आम पृथ्वी उपरकु आनिबा आउ देखिबा जेतेबेले गोटे जिनिस तळुकु खसे सेतेबेले प्रकृतरे कोन होय। मुक्त पतन। इहार मानि हेला जेतेबेले गोटे जिनिस उपरे केवल आउ केवल माध्यमाकर्षण बळ काम करुथाए, आउ किछि नुहे। तेबे भाबंतु तो एमिति गोटे जागा जोंटी वायु भी नाही, किछि बाधा नाही, सेठी जिनिसगुड़िक केमिति खसिबे? एई परीक्षाटा आम साधारण बुझिबा शक्ति को पूरा उल्टा पालट कर दिए। आमकु लागे जे भारी जिनिस जल्दी खसे, किंतु सत कथा हेला ए भूल धारणा पाई वायु ही दायी। जदि आमे वायु को हटेई देबा, माने एक शून्य स्थान रे गोटे हालुका परा आउ गोटे भारी पत्थर, दुईटा जाक एका सांगरे एका बेगरे तळुकु आसिबे,
ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପତନର ଅସଲି ଯାଦୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋ ଜି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 9.8 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଖସୁଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ବେଗକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 9.8 ମିଟର ହିସାବରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ୍ୱରଣ। ଆମେ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବିନିଅ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁଇଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ବୁଝିଲେ ମହାକର୍ଷଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିହେବନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ କେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କେବେ ବି ବଦଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଓଜନ ହେଉଛି ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ଟାଣ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଦଳିବ, ଓଜନ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ମାନେ ଯଦି କାହାର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ 60 କିଲୋ ଅଛି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଓଜନ ମାତ୍ର 10 କିଲୋ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ଡେଇ ଡେଇକା ଚାଲନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ ମହାକାଶ ଆଉ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ମଜାଦାର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସେଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରରେ ଆରାମରେ ଭାସେ। ଏମିତି କେମିତି ହୁଏ? ଏହା ପଛରେ କି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ଦୁଇଟା ବଳର ଟଣାଉଟାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତ ଜିନିଷକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପାଣି ବି ଜିନିଷଟାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି। এই ଉପରକୁ ଠେଲିବା ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲବନ ବଳ। ତେବେ ଲଢ଼େଇଟା ହେଉଛି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ଟାଣିବା ବଳ ଜିତିଗଲା, ତେବେ ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପାଣିର ଉପରକୁ ଠେଲିବା ବଳ ଜିତିଗଲା, ତେବେ ଜିନିଷ ଭାସିବ। ଜାହାଜର ଡିଜାଇନ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ନିଜ ଓଜନଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣିକୁ ଠେଲିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଭାସେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଓରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀ ଆମକୁ କୋଉଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିୟମ, ଯିଏ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଘୁରାଉଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଭାବରେ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନ ଭିତରେ ଫରକ ଆଣୁଛି, ଏପରିକି ଜାହାଜକୁ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ରଖୁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାକର୍ଷଣ ହିଁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥପତି। ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାକର୍ଷଣ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ବଳ ବୋଲି ବି କହିଲେ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ, ନା ଏହାଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର